Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian hadis kita tadi, ada 3 amin yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Doa daripada doa Jibril. Jadi Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Itu pasti dikabulkan Allah. Karena yang mengaminkannya orang suci, yang berdoa pun orang suci. Apa doa Nabi pertama? Lamma raqaitu darajatal ula ja'ani Jibril faqala man syaqiyul abda man adraka ramadana fansalakha minhu wa lam yaghfir lah. Pertama, celakalah seseorang yang mendapati Ramadan dan dosanya belum diampuni oleh Allah. Itu doa pertama. Ya Allah, silakolah orang nannya dapat Ramadan tapi dosanya alun diampuni dah Allah. Tu orang nan celako. Diaminkan oleh Nabi Muhammad. Amin ya Nabi Muhammad. Apa maksud hadis ni? Hadis ni menjelaskan bahawa orang yang hidup dalam Ramadan, inya ada dalam Ramadan, sehatnya dalam Ramadan, tapi dosanya tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia pun tak diampuni oleh Allah. Mungkin inya tak berpuasa. Ataupun kalau berpuasa, mungkin cik abiai dia makruh dalam berpuasa. Contoh lolo aja. Itu termasuk orang tak? Banyak mengojan yang makruh dalam Ramadan. Itu termasuk hadis ini nih. Orang yang ketika dia mendapati Ramadan dan dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala, orang kau termasuk orang yang celaka. Kita tak tahu dapat termasuk. Awak bagi ni kau tahu tak? Mudah-mudahan tak termasuk kita bagian dari situ. Nyalai Ramadannya, dapat dia Ramadan. Buktinya tentu dia Ramadan, baku pi haji orang, baku pi haji pula inya. Bapa jukoko orang, bapa jukoko pula inya. Makin sawung orang, makin sawung pula inya. Ternyata dosanya tu lu nak diampuni dah Allah lah. Dia apa dia lu diampuni dah Allah? Puasa mungkin tak banyak nanti kajian dan sunnah ada. Puasa mungkin banyak mengajar dan makruh berpuasa. Puasa mungkin tak sepenuhnya di hatinya dah malu, mungkin orang kampung tak malu, dak minantu dan lain sebagainya. Jadi itunya berpuasa. Dosanya dah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Maka kata Nabi, apa kata Rasulullah? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak dihitung pahala. Tak adanya dapat cik je dari puasa tu dah, kecuali cuma rasa haus dan rasa lapar saja. Cik pone aja dapat dia, haus saja dapatnya, lapar aja dapat, yang lain tak leh. Dia apa? Karena banyak melakukan perangai yang makruh di dalam berpuasa. Maka oleh kerana itu awak kini mungkin bisa awak menang apa dah banyak dan kojon petang dalam Ramadan. Lalu mungkin ia ada jualah. Apa mungkin yang makruh leh? Mungkin kini bisa awak introspeksi diri kita. Banyak yang makruh-makruh yang kita kerjakan yang dahulunya. Doa Jibril yang kedua. Syaqiyul abda adrakal walidaih. Yang kedua, celakalah orang yang dia mendapati ibu bapaknya. Lai pasoboknya je ayah maknya. Ayah mai duit lah. Tapi walam yubirruhuma, dan dia tak sempat berbuat elok kepada ibu bapaknya. Walam yadkhulul jannah, dan tak pulanya bisa masuk surga di ayah mak cakap tu kan celaka je tu. Tu doa yang kedua. Amin ya Nabi dia, amin. Kabulkanlah ya Allah. Dapat ibu bapaknya. Awak lah godang je, awak ayah mak awak masih nampak dah awak leh. Tapi tak pernah awak berbuat elok ke ayah mak awak dah. Tak pernah tak boleh awak baju. Orang kan ayah awak, anak awak diboleh baju, bini diboleh baju, lelaki boleh baju. Ayah mak nak terbasang ketek je dah. Makan jenis tu juga. Orang berbuka, makan lama-lama, berbuka lah lama-lama. Ayah mak tak boleh awak ketek je dah. Walam yubirruhuma, hendaklah sempat berbuat elok kepada ibu bapa, nak pernah membahagiakan hati ibu bapa kita, maka inya orang tadi kau tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Dia aminkan langsung dari Nabi Muhammad. Amin ya Nabi Muhammad. Maka orang tua kau wali yang paling keramat. Orang tua tu dia wali yang paling keramat. Maka kata para orang-orang saleh,
ada 500 orang soleh di dunia kau. Umpama di kampung awak kau lah, orang-orang soleh 500 orang. Di masjid awak kau, orang-orang soleh 500 orang. Tak pernah tinggi tahajud, tak pernah tinggi sembahyang duha. 500 orang banyak tu ha. Dikabulkan doa ke 500 orang tu di Allah Taala. Ada orang surang berdoa di rumah awak, nama-nama ibu bapa awak. Surang ayah awak berdoa, surang mak awak berdoa. Kala doa na 500 orang dan orang soleh kau. Umpama kau awak nak minta sesuatu, umpama nak duduk jadi gubernur, Wak undang buya-buya godang 500 orang banyak. 6 buya godang 500 orang kau nak pernah tinggi sembahyang duha, nak pernah tinggi tahajud, wuduk selalu, puasa Senin Khamis, nak pernah keluar nak kojo berzikir tawi ajunan 500 orang kau ha. Mendoakan awak supaya awak duduk jadi gubernur. Ada seorang orang pedusi amak awak di rumah berdoa dan jadinya gubernur, ya Allah. Kalah doa 500 kau dah. Tu hebatnya orang tua tu. Maka bernama wali keramat. Nama paling keramat orang tua tu tiamak awak ayah kita. Maka jangan sampai kita kalau Laila tapi masih di ayah mak awak yubirruhuma, babu elok kepada kedua ibu bapa kita. Mana-mana lain duit ibu bapa. Yang nama kaji kau nak mati ibu bapa agaknya. Mana-mana Laila yang muda-muda masih di ibu bapa kita yubirruhuma, babu elok kita ke ibu bapa kita. Bahagiakan hati ibu bapa kita. Bahagiakan. Tanya apa ni amak sambal mak, apa ni amak sambal, apa ayah ni sambal. Jangan sampai terhadik pula ya amak awak di kita. Dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik, dalam hadis di dalam nukilan kitab Lubabul Hadis ada itu. Siapa yang ibu bapaknya, siapa yang anak dan istrinya kenyang sedangkan ibu bapaknya dalam keadaan lapar, maka Allah bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan lapar. Anak awak je bini awak di rumah kenyang, ayah rupusan di rumahnya jamak lapar, litak malam tu nak adokan dimakan tu. Maka ingat kata Nabi, Allah bangkitkan kita di hari kiamat dalam keadaan lapar. Maka kalau leja ayah mak awak le bugi eloklah kaya amak awak. Ayah amak berusaha mai duit awak, awak gini kau menjaga amak awak sampai mati je. Beda tu ha. Awak dah mati di duit dah ya mak awak. Dijaga awak supaya hidup ya. Digodang gitu. Ibu bapa menggodangan kita, menggodangan ayah kita, menjaga ayah mak sampai meninggal. Apalah meninggal lama, tak akan lama dah. Itu dia mujahadah ladang amal kita. Maka perlu kita ingat Nabi SAW mengaminkan doa Jibril. Cilaka orang yang dapat kedua ibu bapaknya dalam keadaan hidup dan yang tak berbuat elok kepada ibu bapaknya, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Itu cilaka. Makanya kita tengok tak akan ada orang sukses di dunia aku kalau hati ibu, hati ayah mak disakiti. Tak akan ada dapat dia. Baik kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, apalagi rumah tangga kacau, urusan masalah bisnis gagal, usaha nak dikakuk, nak ada nama jadi, introspeksi diri. Mungkin awak ada tersakiti hati ayah mak awak, dan awak copek minta elok, copek minta maaf, copek datangi minta redha, minta ikhlas kepada ibu bapa kita. Memang sampai tadi wali keramat. Walaupun orang tua tu labu duduk bungkuk tangan macam itu pula diangkat macam ni kau jangit je kalau tabuk tapi orang yang paling mulia dari pandangan mata Allah, lebih mulia dia. Maka ada para ulama menyamakan dengan Kaabah. Mengusap Kaabah pahala, mengusap ibu bapa pun juga pahala. Mencium Kaabah berpahala, mencium ibu bapa berpahala. Begitu mulianya kedua ibu bapa kita. Bayangkanlah ketikanya berdoa saja kepada Allah, langsung Allah kabulkan doa ya. Mengalahkan doa 500 orang soleh. Orang soleh 500 orang banyak. Orang soleh 500 orang berdoa untuk awak kah. Tapi dalam hati orang kau berbeza doa doa mak awak. Doa mak awak lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, mananya ibu bapa kita berbuat eloklah kepada ibu bapa kita. Mana yang lah meninggal dunia, doakan ibu bapa kita. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, kumpulkanlah beliau bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang elok ya Arhamar Rahimin. Itu dia doa Nabi, doa Jibril yang kedua. Doa Jibril yang ketiga, ini hadis sahih.
celakalah orang yang apabila disebut namaku di sisinya walam yusalli alaika, kata Jibril dalam doa itu, celakalah orang yang disebut nama engkau di sisinya, nama Nabi Muhammad disabit di situ, walam yusalli alaika, dan dia tidak bersalawat kepada engkau, maka orang tu orang cilaka. Amin, kecik Nabi. Maka tu ketika orang bersalawat, awak wajah wek pulau salawat. Kan dalam tarawih kan sabit tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Itu dianjurkan tu. Kalau tidak cilaku awak, namanya cilaku, nama dia Jibril menyebut, memang cilaku. Celaka orang yang disebut nama Nabi Muhammad di sisinya, dia tidak mengucapkan salawat dan tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu kan cilaku tu. Maka dengar kada awak ke Mekah ke Madinah, sallu ala Muhammad katanya. Di salawat tu mau go bagang awak ya. Awak mau go sajadah. Ini berapa juga, tu kan pandai boleh bahasa Arab kan, bahasa Indonesia. Ini berapa? Ini berapa? 20 rial katanya. 20 rial. Jadi kata awak kurang lah ketik jawab kan, 5 boleh lah, 15 rial. Tak keciknya. Nyuruh awak kadang salawat tu. Sallu ala Muhammad katanya. Sallu ala Muhammad tu salawatlah ke Nabi Muhammad keciknya. Dia anjurin kita mengucapkan salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sama je orang awak ya, 20 ribunya, 50 ribu aja lah, istighfar lepaknya. Macam itulah bahasa awak dah. Istighfar lah Isa tu nya lah. Sallu ala Muhammad. Cuman ada yang faham jemaah aku, ada yang tak nampak nama. Sallu ala Muhammad yang tahu aja. Sallu ala Muhammad yang tahu aja. Salawat katanya. 20 je, tak boleh lah kata, tak 20 je. Jadi kata orang tadi 50, 20 halal, 15 haram. Itu dia pandai halal haram tu ni. Ada orang awak codiok di balik orang pula dia 20 haramnya, 5 boleh halalnya. Ada orang Arab tu ada. Baik jalan lambai-lambai je sangku kan, cina mau go barang di Bangkinang kan. Lambai-lambai aku diimbau dah orang mengalir ni. Kau mainlah nyanyalah. Tambahlah 5,000 ledinya kan, jadi tu biasa orang awak kan. Berjalan lah mak kau lambai supaya diimbau. Je sangku orang Arab ke sama juga awak kan. Lambai nak nyimbau ada memang nak amur ke ada nyanyalah. Amur dia Arab nak halal haram ni. Jenis tu. Jadi ketika disebut nama Nabi Muhammad, dianjurkan kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah setiap 2 rakaat tarawih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu penting tu untuk mengajarkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dia ustaz dan cakap tu, itu tu dibid'ahkan juga dia tu. Ada nyanyalah dibaca-baca itu tu ketika antara rakaat-rakaat salat dia nyanyalah. Tak ada itu katanya. Padahal dianjurkan awak bersalawat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala dianjurkan jawab dah. Adanya tak ada tu nyanyi. Hancak duduk-duduk mengopi lagi jelah kan, tidak aja nama tu. Baca salawat aja kita sekali, Allah give pahala kepada kita 10 kali. Jadi orang awak tu macam itu pula, nak mula sana je. Tengok susunannya tu lancak dah. Awalul khalifatul Nabi kala tahqiq Abu Bakr As-Siddiq, ada mengatakan al-khalifatul ula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar susunan tu itu bantu aja susunan macam itu maju kepada awak, maju kepada anak-anak awak bahawa susunan khalifah menurut ahli sunnah wal jamaah macam itu dia susunannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu menandakan masjid itu masjid ahli sunnah, bukan masjid syiah. Kalau masjid syiah macam itu susunannya dah. Kalau masjid syiah Ali, sudah tu Utsman, siap tu Abu Bakar, siap tu baru Umar, siap tu baru Abu Bakar. Itu kalau syiah Zaidiyah pula. Kalau syiah yang lain, syiah Ali aja nanti kau kena campang dia. Itu gunanya masjid awak membaca itu tu. Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti khalifah yang pertama Abu Bakar.
Tiba beko al-khalifatu tsani Umar, beko al-khalifatu tsalis Utsman, al-khalifatu rabi' Ali. Aku susunan yang paling sahih menurut ahli sunnah wal jamaah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ikutan do masjid tu masjid ahli sunnah, tidak fahamnya Syiah. Kini koko dia aliu pula duk gang lalu gini le. Tetapi orang awak nyambil kan hati-hati, jangan sampai jalan dia aliu duk gang lalu, cupak dia aliu duk gang mengalir. Kan lah joleh tu ha. Untuk apa? Untuk awak istiqamah. Istiqamah awak beramal. Amalkan amalan kita tu ha. Tetap amalkan, bukan tak ada dalil. Orang kita punya dalil, tujuannya tadi saja lancak tu. Joleh tujuan tadi tu untuk menyelamatkan akidah kita daripada pemahaman-pemahaman yang sesat. Jadi setiap ada orang membaca salawat, khatibkah dia? Marilah kita bersalawat kepada Nabi SAW. Maka bacalah salawat. Jangan diam aja kita. Kalau kita diam, berarti kita termasuk orang yang cilaka, kata Jibril alaihi salam. Jadi tiga itulah kesimpulan doa Jibril yang diaminkan dari Nabi Muhammad. Yang pertama, cilaka orang yang mendapati Ramadan, dosanya alun diampuni di Allah. Yang kedua, cilaka orang yang mendapati ibu bapaknya dalam keadaan hidup, ternyata dia belum berbuat baik kepada ibu bapaknya dan dia tidak masuk ke dalam surga. Yang ketiga, cilaka orang yang disebut nama Nabi Muhammad di sisinya dan dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Mengenai saya puasa tadi Ustaz. Puasa 6 di bulan awal kan? Ya. Jadi di bulan awal kan ada juga orang puasa kami Senayan kami itu berapa lajak Ustaz? Jadi Senayan kami atau cukup di puasa 6 aja? Jadi ada puasa 6 di bulan Syawal. Ketika ada pula awak berpuasa Senin Kamis. Ketika dua puasa 6 cik, puasa Senin Kamis cik. Kalau puasa 6 awak lah selesai awak kojon, lah selesai awak puasa 6 umpama sudah ya petang, langsung awak puasa 6 hari. Selesai puasa 6 awak, puasa awak Senin Kamis, tak apa dah, elok dapat awak pahala. Puasa sunan, puasa 6 lah selesai, puasa Senin Kamis kau dia puasa dalam tiap minggu. Itu puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau puasa 6 wa alun selesai leh, puasa wa Senin Kamis, niatkanlah Senin Kamis kau puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, bernama puasa Syawal. Gitu dia. Jadi contoh kami suagi wa alun selesai leh, niatlah langsung sengaja aku besok puasa esok hari, puasa di bulan Syawal di hari Kamis karena Allah. Jadi di bulan Syawal pas pula topik dari kami karena Allah. Gitu dia. Cuma dalam mazhabnya Maliki lebih ancak awak mengqada puasa kalau ada puasa nan tinggi. Ada puasa yang tinggal kita dalam Ramadan petang atau Ramadan sebelumnya, ancak mengqada puasa di bulan Syawal. Bayu hutang kita. Jadi niatnya tu sengaja aku puasa esok hari mengganti puasa yang tinggal di bulan Ramadan di bulan Syawal karena Allah, wajib karena Allah. Jadi utang kita lansai, puasa Syawal pun wak dapat. Dapat kita fadilah daripada puasa Syawal. Tapi sekali niat dua itu tidak elok. Tak boleh dah. Sengaja aku puasa esok hari, puasa mengganti yang tinggal di bulan Ramadan dan sekaligus puasa sunat Syawal. Wajib dan sunnah karena Allah. Jadi bingung malaikat tu apa nak subhanallahnya malaikat. Wajib ia je, sunnah ia je. Tak boleh dah. Jadi wajib saja mengqada wajib. Cuman tabuk karena awak mengqadanya di bulan Syawal. Puasa lansai sunnah pun awak dapat. Jadi niat dia tak boleh. Sama contoh niat tak boleh lagi niat digabungkan. Contoh awak ketika semayang sunat tahiyatul masjid ya qabliyah. Awak qabliyah maghrib pas masuk masjid, oranglah selesai azan nak sunat tahiyatul masjid, beko qabliyah tinggal, nak qabliyah tahiyatul masjid tinggal, digabung awak kedua-dua, nak boleh tu dah. Sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah maghrib, sunnah karena Allah, nak boleh ambil cek apa umpama tahiyatul masjid yang qabliyah tadilah tabuk langsung.
Atau qabliyah awak buat, tahiyatul masjid pun tak buat langsung. Begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Itu dia. Ada yang lain? Silakan. Hadis kau banyak apa? Dan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal saja 170, 150 ribu sekian. Jadi berapa banyak yang dah dikumpulkan tu dah. Di dalam kepala Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta. Di dalam dadonya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 900 ribu. Kemudian di dalam dadonya Imam Suyuti 200 ribu. Banyak. Berapa pasti hukum, berapa jumlah bilangannya? Tak ada. Tidak. Ada kalau hadis tidak. Tidak. Karena hadis tadi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan oleh Imam Suyuti dalam cik kitab pula. Dikumpulkan di Imam Ibnu Hajar cik pula. Dikumpulkan Imam Ko cik pula. Terkumpullah beberapa ratus ribu hadis, tapi tidak dalam jumlah bilangan muhaddad ni batasan akhir tak. Tidak. Maka sahabat Nabi saja 60 ribu orang. Kalau seorang orang saja meriwayatkan 10 hadis atau 20 hadis lah berapa ribu hadis. Banyak. Maka ada lagi hadisnya, hadis hasan, hadis sahih, hadis naif. Di situ yang menjadi tidak bisa dijumlahkan dengan jumlah bilangan yang terbatas. Kalau Quran kan cik saja, terbuku dengan satu buku saja. Kalau di kitab hadis tak, ada Muwatta, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, banyak hadis-hadis yang lain. Ada yang lain? Mengenai salat sir jahar. Kalau sir kan kan tak mahu imam baca ayat tak. Kalau jahar kan kan. Ya. Jadi kalau sir kan baca ayat awak sancak atau apa? Betul. Jadi salat sir awak dianjurkan membaca ayat, di tempat yang disunahkan membaca ayat bagi si makmum. Mana berarti kalau zuhur jo asar di 2 rakaat pertama dianjurkan awak membaca ayat. Dianjurkan awak membaca ayat, kemudian di 2 rakaat yang terakhir tidak dianjurkan membaca ayat. Ya, jadi tetap dianjurkan awak membaca ayat. Jadi sudah baca Fatihah dianjurkan baca ayat. Karena awak nak dengar imam baca ayat dah. Maka dianjurkan kita membaca ayat. Jadi di dalam mazhabnya Imam Hanafi dalam hadis Sahih Bukhari agak unik pula seketek. Menurut Imam Hanafi semayang sir tu makmum yang wajib baca Al-Fatihah. Kalau semayang jahar tak wajib dah. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari, qiraatul imam li qiraatul makmum. Bacaan imam tu untuk makmum. Jadi kalau imam lah membaca Al-Fatihah, makmum tak perlu baca Al-Fatihah lah. Adalah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tak, walaupun imam membaca Al-Fatihah awak tetap baca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu dalam mazhab kita, dalam kajian kita seperti itu. Jadi kalau ada puluh orang kami nak baca Fatihah, kami kalau imam lah baca Al-Fatihah dah nyanyilah, berarti pakai pendapat mazhab Imam Hanafi. Tapi nak di Indonesia tu dah, di daerah tan tu lah, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, tu pakai mazhab itu. Tapi kalau ada orang awaknya tinggal di Bangkinang, tinggal di Kampar, dia nak baca Fatihah dia nyanyilah, dia apa? Lalu imam baca Fatihah, itu bisa jadi tanda tanya kau, bisa jadinya sosek. Karena tidak negara awak nak Hanafi mazhab ada Syafi'i. Orang beramal je hadis Bukhari, takkan sudah hadis Bukhari itu bisanya mengamalkannya. Itu dia. Jadi ada punya guru baru meninggal dunia, Profesor Dr. Nuruddin Aitir. Beliau memperhatikan beliau dalam qaul beliau mengatakan ketika salat jahar kami tak baca Fatihah katanya. Kerana cukup imam baca Fatihah katanya. Tapi dalam mazhab awak, walaupun salat jahar, walaupun salat sir, awak tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tak boleh tinggal lah. Tinggal Fatihah, batal salat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi wajib kita baca. Bagi si masbuk bagaimana? Bagi si masbuk itulah dia qiraatul imam li qiraatul makmum. Jadi hadis yang dipakai di Imam Abi Hanifah tadi itu untuk si masbuk. Masbuk awak tiba di pintu, imam lah nak selesai membaca ayat lah.
Wa takbir Allahu akbar. Baca Al-Fatihah, baru membaca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, imam lah rukuk, ikut ajalah rukuk lah. Jadi tak sampai selesai, itulah bacaan imam tadi, itulah dapat di kita. Jadi hadis tadi itu dipakai mazhab Syafi'i untuk masbuk, bukan untuk makmum yang dapat takbiratul ihram bersama sang imam. Itu dia. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.